अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से एडवांस लेवल। सबक नंबर 15। पिछले सबक में हमने पढ़ा था जम्मा सालिम और जम्मा मुकस्सर, यानी प्लूरल की दो अक़साम पढ़ी थी, सॉलिड और ब्रोकन, जिसमें वाहिद की बिना बाकी रहे या टूट जाए। आज का सबक हमारा है मारिफा नकरा। गोया कि ये ज़हन में रखेगा कि हमारे अभी लेवल 3 में जितने सबक हैं, अब यहाँ ये अक्सर मुताल्लिक है इसम से। इसम की तकसीम हो रही है, जैसे कि लेवल 1 में ज्यादातर फेल की तकसीम, फेल की अकसाम पढ़ी है, और लेवल 3 में ज्यादातर असबाक जो है वो जुमले के मुतालिक और इसम के मुतालिक है। तो आज इसम की यानी जमा की तकसीम भी इसम की है, और आज एक और नई किस्म इसम की पढ़ रहे हैं, मारफा और नकरा। मारफा और नकरा क्या है, इसको एक दफा देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है पिछला सबक भी दोहराएंगे। तो मारफा नकरा क्या है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। मारफा और नकरा, मारफा कहते हैं प्रॉपर नाउन, नकरा कॉमन नाउन, आम नाम और खास नाम। लेकिन इससे पहले हम पिछले सबक को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। तो पिछले सबक में हमारा सबक था यानी जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा जिसमें वाहिद पूरी तरह बाकी हो, या दूसरी अल्फाज में जमा सालिम हम ये भी कह सकते हैं कि वो जमा जिसको वाहिद के आखिर में वाउन या या नून लगाकर जमा बनाया गया हो। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, आबिदुन से आबिदूना, आबिदीना, यानी तारीफ दोनों तरह कर सकते हैं कि वाहिद की बिना सलामत रहे, या ये कहते कि जिसमें जो है जमा मुजक्कर में वाउन या यानून और जमा मुअन्नस में अलिफ ता लगा करके बना दिया गया हो। तो उसकी दो ही मिसालें, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमून, आबिदुन से आबिदून, और अगर मुअन्नस है तो मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, आबिदतुन से आबिदातुन। ये जमा सालिम है। और जमा मुकस्सर क्या है? ब्रोकन प्लूरल, यानी जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद टूट जाए। तो इसके लिए कुछ खास कायदा नहीं है। हाँ, मशहूर औज़ान हमने 10 पढ़े थे पिछले सबक में कि अक्सर वज़ उस पे आती हैं। उसके अलावा गैर मारूफ भी हमने जो है बहुत से अस्मा पढ़ लिए। तो अब कभी भी आ जाए तो वो उनका मुताला अगर हो तो ज़हन में हो जाता है कि ये जमा है और जमा मुकस्सर है। और ये जमा मुकस्सर की बनाने की सूरत यानी ये जो बनती है हरूफ के कम होने से, हरूफ से ज्यादा होने से, और हरकत को बदलने से। जैसे किताबुन से कुतुबुन, हरफ कम भी हो गया और हरकत बदल गई। कल्बुन से कुलूबुन, हरूफ ज्यादा हो गए, यहाँ कम हुए यहाँ ज्यादा हो गए, और साथ साथ हरकत बदल गई दोनों की। आज का नया सबक बड़ा जबरदस्त सबक है। गौर कीजिएगा, है बहुत आसान लेकिन है बड़ा काम का। लेकिन सबक शुरू होते ही ये नकरा के शुरू मारिफ लगाने से मार्फा बन जाता है, जैसे कि किताबों से अल किताब। लेकिन पहले सबसे पहले हमें कॉमन और प्रॉपर नाउन की तारीफ समझ लेनी चाहिए। कॉमन नाउन जो है, जो हर आम चीजों के लिए बोला जाए, यानी उसको ये कह सकते हैं कि जिन्स। जैसे किताबुन, किताबुन एक लफ्ज है, एक इसम है। ये सैकड़ों लाखों किस्म की किताबें मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर, मुख्तलिफ टॉपिक पर जो लिखी गई हैं, कोई भी किताब है उसको हम कह सकते हैं किताबुन है। यानी किताबों के अकसाम में से कोई भी किस्म उसको लफ्ज किताब। तो ये आम हुआ कि इसको इस किताब, ये किताब, ये किताब, ये किताब, सब किताबों पर बोल सकते हैं। इसी तरह किसी और चीज का नाम भी हो सकता है। गुरफतुन कोई कमरा भी हो सकता है, रजुलुन कोई भी मर्द हो सकता है, आमे किसी को भी कह सकते हैं। और मार्फा किसे कहते हैं? जो किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह का नाम। जैसे करातशी खास शहर का नाम है। किसी बंदे का नाम हो जैदुन, किसी खास बंदे का नाम है। और किसी चीज का नाम हो, जैसे कि किसी घर का नाम रख दिया जाए, बैतुल नूर मस्जिद। अब ये एक चीज का नाम है, मस्जिद का नाम है, लेकिन वो नाम हो गया, खास हो गया। तो तीनों शख्स का हो, चीज का हो, या जगह का हो, तीनों के लिए। तो उसको अब उसकी मिसालें दी हैं तीनों की, कि मार्फा किसी खास शख्स का नाम हो, या खास चीज का, या जगह का नाम हो। खास शख्स की मिसाल आदम हो, हजरत आदम से बड़े खास, पूरी इंसानियत के जद अमजद। नासिरुन
یہ کسی کا نام ہو، ایسے نہیں، ناصر معنی کے اعتبار سے نہیں کہ یہ مدد کرنے والا نہیں، ناصر کسی کا نام ہے، شاہد کسی کا نام ہے، فاتح یہ کسی کا نام، فاتح کسی کا نام ہو، تو یہ سب کے سب یہاں مثالیں جو دی ہیں یہ ایز اے اس اعتبار سے کہ یہ کسی کا نام ہو۔ اب خاص چیز جیسے الکتاب، کوئی خاص کتاب ذہن میں ہے، القلم سوت، القلم، اللباس، یا خاص جگہ ہو جیسے مکہ تو، مدینہ تو، غزہ تو، قرطبہ تو۔ اب مکہ خاص جگہ کا نام ہے، مدینہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، غزہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، قرطبہ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ تو یہ جگہ، تو گویا کہ خاص شخص کا نام ہو سکتا ہے، خاص چیز کا نام ہو سکتا ہے، خاص جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نکرہ کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کا نام ہو۔ اس کی مثال بڑی زبردست دے دی۔ عام شخص مثال راجل، کاتب، مدرس، خادم، خادم کوئی ہو سکتا ہے، مدرس کوئی بھی ہو سکتا ہے، لکھنے والا کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور راجل کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس طرح کتاب مسترۃ، مسترۃ پیمانہ، او جس کے ساتھ لائنیں کھینچے، قلم لباس، چاروں لفظ عام ہے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی پیمانہ، کوئی بھی قلم، کوئی بھی لباس۔ اور عام جگہ بلد شہر، مدینہ کوئی بھی شہر، مسجد کوئی بھی مسجد، مدرسۃ کوئی بھی مدرسہ۔ تو یہ اب خاص نہیں، عام طور پر لگے۔ اب کہتے ہیں کہ نکرہ کہاں کہاں ہوگا، کس کس کو نکرہ کہیں گے اور معرفہ کیا ہوں گے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی آسان ہے، ہم آپ کو معرفہ کی 7 اقسام بتا دیتے ہیں۔ ان 7 اقسام کے اندر جو لفظ ہوگا وہ معرفہ ہے، جو ان سے باہر ہوگا وہ نکرہ ہے۔ آسان ہے، کہا کہ 7 قسم کے معرفہ ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب نکرہ ہے، باقی یہ ویسے واپس آ گیا جیسے کیا تھا۔ اب دیکھیے گا نکرہ مثال معرفہ اور نکرہ کی، اگر نکرہ کے شروع میں نہیں اگر نکرہ کے شروع میں الف لام آئے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں اب پہلے تو کہا کہ معرفہ کیا ہے، کہا کہ یہ 7 اقسام میں معرفہ کی جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس کے اندر جو لفظ ہوگا وہ معرفہ ہے، جو ان میں شامل نہیں ہوگا وہ نکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم معرفہ کی 7 اقسام پڑھتے تو اب ایک نئی قسم کی بتا رہے ہیں، معرفہ بنانے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی خاص چیز کا نام ہے، خاص جگہ کا نام ہے، یا خاص انسان کا نام ہے کسی کا، یہ معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ جتنی بھی نکرہ ہے ان پر الف لام، جتنی بھی نکرہ پر الف لام داخل کر دیا جائے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب تک معرفہ کی ویسے تو ایک قسم ہم نے پڑھی ہے کہ کسی خاص کا نام ہو، چاہے وہ خاص آدمی ہو، خاص جگہ ہو، یا خاص چیز ہو، خاص ہو، ایک یہ۔ اور اس کو کہتے ہیں عالم، اس کو عربی قواعد کے لحاظ سے کہتے ہیں عالم، نام، عالم، کہ یہ کسی کے خاص سیپریٹ طور پر نام رکھے گئے ہیں۔ تو عربی قواعد کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں عالم، عین لام میم۔ تو عالم یا عالم جو بھی ہوگا وہ معرفہ ہوگا، یعنی کسی کا نام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر نکرہ لفظ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال بیت عتیق، یہ دونوں نکرہ ہیں، بیت بھی عتیق بھی، لیکن معرفہ یہ کب بنے گا؟ جب اس پر الف لام داخل ہو جائے گی، البیت العتیق، البیت العتیق، البیت بھی معرفہ، العتیق بھی معرفہ۔ رجل مومن، ایمان والا مرد، الرجل المؤمن، الرجل الف لام داخل ہوا معرفہ بن گیا۔ اچھا یہ کیسے معرفہ بنا، کیوں اس کو ہم معرفہ شمار کرتے ہیں الف لام داخل ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہو جائے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کرنے والا جو متکلم ہے یہ کوئی عام کے بارے میں نہیں کر رہا، بلکہ اب مجھے نہیں پتا نا، لیکن یہ جب بات کر رہا ہے تو الرجل الذی، یا اس کے بارے میں کوئی بھی کہہ رہا ہے تو یہ کسی خاص بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس کے ذہن میں متعین ہے، اور یہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آخر میں یہ وضاحت کر دے کہ یہ میں نے جو فلاں بندے کے بارے میں کہا ہے۔ تو جب الف لام داخل ہو جائے تو یہ متکلم کے نزدیک یہ بات جو ہے وہ کسی متعین اور خاص کے بارے میں ہو جاتی ہے۔ اس الف لام کا، یہ جو الف لام ہے اس کا ایک ضمائر کی طرح ایک مرجع ہوتا ہے، کیا ہے کہ اس الف لام سے کوئی خاص چیز مراد ہے۔ اگر متکلم سے بتایا جائے کہ الف لام سے آپ کی کون مراد ہے، تو وہ اس کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ الف لام داخل کر کے اس سے میں نے فلاں خاص بندہ مراد لیا ہے، خاص چیز مراد لی ہے، یا خاص جگہ مراد لی ہے۔ تو الف لام آنے کی وجہ سے اس کا مرجع، اس کا مقصد، اس کا ہدف متعین ہو جاتا ہے۔ متکلم کیا تو متعین ہو گیا۔ اب سننے والوں کو بھی جب ضرور پڑے تو کہیں کہ بھئی الف لام داخل کیا ہے، اس سے خاص چیز کون سی مراد ہے آپ بتاؤ، تو یہ لازم ہے کہ متکلم بتائے گا کہ یہ اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ معرفہ کی 7 اقسام۔ 2 قسمیں تو آپ نے پڑھ لی۔ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ عالم، کسی کا نام، جگہ کا، انسان کا یا چیز کا نام پڑ گیا، اس کو کہتے ہیں عالم۔ پہلا معرفہ یہ ہو گیا۔ دوسرا معرفہ آپ نے پڑھ لیا کہ نکرہ پر الف لام داخل ہو، تو 2 معرفہ پڑھ لیے، عالم یعنی نام، نمبر 2 الف لام داخل ہو جائے، 2 معرفہ ہو گئے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ 5 اور اقسام بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جو معرفہ کی ہیں، تو یہ معرفہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب نہ کرو گے۔ کون کون سی ہیں؟ کسی خاص نام یعنی عالم، عین لام میم کے ساتھ، اور الف لام والے لفظ کے علاوہ مدر ذیل 5 چیزیں بھی معرفہ ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ بالکل یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ضمائر، ضمائر متصل ہو یا منفصل ہو، کیونکہ ان کا مرجع متعین ہوتا ہے۔ کس کی طرف ہوا، کہا کہ آپ نے کیا مراد لیا ہے؟ انت کہہ کر تو چلو ٹھیک ہے سامنے والا ہے، وہ ہم سے بھی متعین ہو جاتا ہے کہ وہ سب کون سب، یہ ذہن میں متعین ہے۔ تو ضمائر، اس لیے کہ ضمائر کسی معرفہ، شخص، چیز یا جگہ کی طرف لوٹ کر جا رہی ہوتی ہے، ان کے اشارہ ان کی طرف ہوتا ہے۔ نمبر 2 اسم اشارات پڑھ چکے ہیں، یہ بھی معرفہ ہے۔ اس سے کہ ان سے کسی معرفہ کی طرف اشارہ کیا، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ متعین ہو جاتی ہے، مقرر ہو جاتی ہے، اور منضبط ہو جاتی ہے کہ یہ مراد ہے، چاہے وہ نکرہ بھی ہو، وہ معرفہ شمار ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہو کر وہ خاص بن گئے۔ اسماء موصولات، الذی، اللذان، الذین، اللتی، یہ معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ ان سے جو بیان لیا جاتا ہے کسی معرفہ چیز کے بارے جو پہلے سے معلوم ہے نا، تو کیونکہ اسماء موصولات ہے بیان کرنے کے لیے، تو یہ اس سے پہلے جو چیز وہ معلوم ہے تو اسی لیے اس کے ذریعے تو اس کی وضاحت ہوگی، اسماء موصولہ معرفہ ہے۔ نمبر 3 معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ اسم خود تو نکرہ ہے لیکن معرفہ کی طرف مضاف ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، جیسے کتاب اللہ، کتاب نکرہ ہے خود، لیکن لفظ اللہ کی طرف نسبت ہوئی تو اب یہ خاص کتاب بننی، کتاب اللہ، کتاب زید، زید کی کتاب، کوئی بھی نکرہ ہو، ایسے غلام زید، غلام مصطفیٰ، غلام نکرہ ہے، مصطفیٰ کی طرف جب مضاف ہوا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اور 5ویں قسم منادا، حرف ندا لگا کر کسی کو پکار دیا جائے، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا، عام لفظ معرفہ کی طرح ہوتا ہے، یا ولد، ارے لڑکے ادھر آ جاؤ، تو یا ولد، یا ولد کا تو کسی خاص کو آواز دی ہے، وہ متوجہ ہوا، ہاں بھائی امرا، نہیں نہیں بھائی آپ نہیں، وہ والے مراد ہے، تو متعین آواز دیتے ہی وہ متعین ہو گیا اور خاص ہو گیا اور معرفہ بن گیا۔ منادا حرف ندا اور لفظ، اس کے پکارنے سے عام لفظ معرفہ، جیسے یا ولد، یا طالب، یا ایوہ الانسان، یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ معرفہ کی 7 اقسام ہوئی، ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، معرفہ کی 7 اقسام ذہن میں رکھیے گا، بڑی کام کی ہے۔ معرفہ کی 7 اقسام، نمبر 1 عالم، یعنی نام، خاص جگہ کو، انسان کو، چیز کو۔ نمبر 2 نکرہ پر الف لام داخل ہو جائے، 2 گئے۔ اس کے علاوہ باقی 5 میں سے 4 آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ نمبر 1 ضمائر، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، 3 ہو گئے۔ نمبر 4 معرفہ کی طرف مضاف، اور نمبر 5 منادا، یعنی جس پر حرف ندا یا لگا دیا جائے عربی زبان میں، تو یہ معرفہ بن جاتا ہے۔
ठीक। अब मार्फा की अकसाम हमने पढ़ी है, अब उसकी मिसालें, मार्फा की 7 अकसाम को पहचान। या आदम, ये खुद भी मार्फा है आलम होने की वजह से, लेकिन यार फिर निदा भी आ गया तो डबल वजह से ये मार्फा की दो रीजन इसमें आ गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्फा है। उसकुन अंता, अंता जमीर ये भी मार्फा है। वह जौजो का ये भी मार्फा है, क्योंकि ये जौजुन आम था, लेकिन का की तरफ मुजाफ, वो कहा ना, उन मुजाफ हो जाए किसी भी मार्फा की तरफ तो का जमीर ये मार्फा है, लिहाजा जौज भी मार्फा बन गया, तेरी भी मुजाफ। अल जन्ना मार्फा है अलिफ लाम के साथ। हादा अल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, हादा इसम इशारा ये मार्फा है। अल्लज़ी इसम मौसूला ये मार्फा है। आलिहतकुम ये इजाफत की वजह से मार्फा हो गया। अब यहाँ मार्फा की किस्में पहचानेंगे। अल हयात दुनिया, अल हयात दुनिया अलिफ लाम की वजह से ये मार्फा है। लाइबुन वलाबुन ये दोनों नकरा है। सवाबुल्लाही ये इजाफत की वजह से सवाब मार्फा बन गया। मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है। मताउ दुनिया मुजाफ मुजाफिला है, इजाफत की वजह से मता बावजूद नकरा होने के मुजाफ हो गया। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, मैं आप हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, दायका ये नकरा है लेकिन मार्फा बन गया कि अल मौत मुजाफ इला इसका मार्फा है, तो इसलिए ये भी मार्फा बन गया। अलामत ये मार्फा और नकरा पहचानी है। वत्तूर अलिफ लाम की वजह से मार्फा है। व किताबिम मस्तूर दोनों नकरा है। फी रक्किब मंशूर दोनों नकरा है। वल बैतिल मामूर दोनों मार्फा है अलिफ लाम है। वस्सक़्फ़िल मरफू दोनों मार्फा है अलिफ लाम की वजह से। वल बहरिल मस्जूर मार्फा है दोनों। इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन, अज़ाब रब्बिक ये अज़ाबा ये मार्फा बना रब्बी की इजाफत की वजह से। लवाक़िउन नकरा है। मा लहू मिन दाफ़िअ, लहू हु ज़मीर मार्फा है, दाफ़िअन नकरा है। ये मौसू सिर्फ की बास और मुजाफत की बास पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसे आदाब और रब कहा कि दो इसम साथ साथ हो, पहला नकरा दूसरा मार्फा, तो पहला मुजाफ दूसरा मुजाफ इलैहि, जैसे बहुत सी मिसालें गुजर चुकी। और दोनों साथ साथ हो, दोनों नकरा या दोनों मार्फा हो, तो ये मौसू सिर्फ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सबक पढ़ लिया, मार्फा की हमने अकसाम पढ़ी हैं। और इनके अलावा जो होगा वो नकरा होगा। मार्फा की अकसाम कौन कौन सी है? नंबर एक, आलम, किसी चीज का, इंसान का या जगह का नाम। नंबर दो, नकरा पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए। नंबर तीन, जमायर। नंबर चार, अस्मा इशारात। नंबर पांच, अस्माए मौसूलात। नंबर छह, मार्फा की तरफ मुजाफ। और नंबर सात, मुनादा यानी अर्फ निदा के साथ उगारा गया हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।